bisimila musow ka ko kɛnɛ sanfɛ walasa k'anw ka émission in lajɛ aw bɛ se k'a ye chaque lundi et mardi à partir de 10h30 a rediffusion est chaque mercredi et jeudi à 10h30 n'aw bɛɛ fɛnɛ jɛ aw bɛ se ka anw sɔrɔ Facebook sanfɛ Muso TV ani an ka page YouTube fɛnɛ sanfɛ Muso TV a b'an ka émission aw bɛ se k'a suivre o fɛnɛ kan bi mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ yan ale de tɔgɔ ko Rita Jara ale de ye Capresis mɔgɔw ka présidente ye n'o ye association ye an bɛna don kuma la dɔɔni a ka ɲɛfɔ anw ɲɛna a nakun u ka association yɛrɛ bɛ jumɛn de kan u ka objectif u ka fɛn bɛɛ a ka bɛɛ décortiquer k'a ɲɛ k'a walawala aw ni nin an ka jɛ k'a lamɛn walasa ka faamuyali sɔrɔ a ko la Rita Jara i bisimila somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ aw yɛrɛ bisimila nse i kɔni n'i ye musow ka ko kɛnɛ sanfɛ dɛ o don a ka kan muso cɛsirilenw ka sɔrɔ musow ka kɛnɛ kan o de don donc ne b'a fɔ Muso TV ma ko aw merci vraiment n'aw tora ka nin kɛ a bɛ Mali muso cɛsirilen caman bila ka u ko la dɔn inchallah sinon an ka ca mais Muso TV de bɛ se ka an ka promotion kɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ aw fana bisimila o ko la nse Rita o diyara an ye k'i y'an ka kɛnɛ kan o diyara an ye kojugu parce que komi i y'a fɔ cogo min na muso cɛsirilenw Muso TV bilalen n'o de kama ka muso cɛsirilenw fɛnɛ lakodɔn mɔgɔw k'aw ye ko musow fɛnɛ bɛ baara la koyi an bɛ baara la dɛ an bɛ baara la yɛrɛ de ka fɔ yɛrɛ cɛsirilenw yɛrɛ dɔrɔn tɛ muso disalen caman de bɛ yen et puis Muso TV musow kunkanko tele de don o de don musow ka tele de don donc fɛn fɛn bɛ musoko la i kɛra cɛsirilen o i bɛ fɛ k'i cɛsiri an b'a fɔ ten parce que muso cɛsiribali tɛ yen a mana kɛ cogo cogo i ye muso cɛsirilen dɔ de ye ou bien i ye muso ye i bɛ fɛ k'i cɛsiri donc nin ye muso kɛlɛkɛlaw ka tele o ye tiɲɛ Muso TV an bɛɛ de ta ye donc Penda ne yɛrɛ bɛ e bisimila Muso TV ka nin nse o diyara an ye Rita walasa an ka don kumaw kɔnɔ sisan komi an y'a fɔ cogo min na e ye Capresis présidente ye donc i bɛ se ka don Capresis yɛrɛ ye mun ye Penda merci i ka ɲininkali la ne ye Capresis présidente ye Capresis ye plateforme ye min créeli initiative bɔra ne la ni ko Capresis o y'a abrégé sinon Capresis ye cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes pour la stabilité donc n bɛ se k'a fɔ Capresis jeunes ye denmisɛn jɛkulu dɔ ye ne ye hakilina sɔrɔ ka minnu fara ɲɔgɔn kan cɛ bɛ a la muso bɛ a la o de la i b'a mɛn Capresis jeunes an y'a jateminɛ k'a fɔ muso kelen baara tɛ se cɛ kelen baara tɛ se an dun bɛ fɛ ka baara kɛ baara min bɛ se min bɛ se ka basigi la na an ka jamana kɔnɔ donc o la an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la i kɛra cɛ i kɛra muso ye n'i ye denmisɛn kolo kɛnɛma i ye denmisɛn jijalen ye dɔrɔn i bɛ Capresis jeunes la donc Capresis jeunes ye plateforme ye i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan ten ka kɛ Capresis jeunes ye kuma caman jeunes tun bɛ an jeunes bon n b'a f'i ɲɛna fɔlɔ Capresis jeunes bɛ Mopti de mais an ma Mopti da Capresis jeunes kan fɔlɔ parce que Moptikaw kama sɔrɔ problème bɛ anw de fɛ yen Mopti an y'a ye an mako bɛ stabilité la pour que an ka bɔ nɔgɔ la mais d'autant plus que Mali kɛlɛ déplacera a tun bɛ nord de la a bɛ centre de la an t'a dɔn n'a bɛ dan centre de la wa Ala ka o kɛ n'a ma dan yen a bɛ kunbɛn Mali fan bɛɛ de donc o de y'a to Capresis jeunes n'i y'a tɔgɔ ta k'a lajɛ cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes pour la stabilité o stabilité tɛ kɛ anw fɛ Mopti dɔrɔn a kan ka kɛ Mali bɛɛ kɔnɔ a kan ka kɛ an dafɛ dugu bɛɛ kɔnɔ parce que Mali ni jamana dɔw bɛ frontière tugulen bɛ ɲɔgɔn na i b'a fɔ Niger i b'a fɔ Burkina a ka kan basigi ka sɔrɔ olu jamanaw kɔnɔ tant que kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ tɛ se ka bɔ Mali la donc o la Capresis jeunes na i tɛ Mopti ye a kan sinon Capresis jeunes créera Mopti de a bɛ Mopti de fɔlɔ mais comme a b'an kɔnɔ ka Capresis jeunes kɛ réseau ba de ye plateforme ba de ye Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan denmisɛnw ka jɛ ka u se fara ɲɔgɔn kan u ka leadership bila en jeu u ka dɔnniya n'u fanga bɛɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka stabilité lana basigi ka na an ka se ka an ka denmisɛnya jabɔ donc o de la i tɛ Mopti tɔgɔ mɛn Capresis jeunes donc n b'a f'i ɲɛna Capresis jeunes ye jeune leaderw de ye muso leaderw de don cɛ leaderw de don minnu bɛ se ka na ni changement ye parce que n tɛ kɛ leader ye ko n ye leader ye n nɛn ka di wala n bɛ se kuma la wala n ma ka di i bɛ kɛ leader ye parce que i bɛ se ka fɛn yɛlɛma i kumakan bɛ se ka lamɛn ani i bɛ se ka mɔgɔw guider donc an ye jeunes fara ɲɔgɔn kan selon u ka leadership niveau
an ye jateminɛ kɛ jeune o jeune ka leadership bɛ se ka na ni changement ye ka na ni stabilité ye an ka jamana kɔnɔ an y'olu fara ɲɔgɔn kan Mopti ka o kɛ ka plateforme créer initiative bɔra ne de la o ma ne kɛ présidente ye mais o jeune leader minnu farala ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko ne de bɛ se ka plateforme fana présider donc o de ye ne ka bonya ma segin ne yɛrɛ ma donc ne de ye Caprices jeune présidente ye o faamuyara wa i ka baara b'i bolo. Oui, bon, avant Caprices jeune, parce que Caprices jeune c'est ça. Il y a une Caprices jeune qui est muso cɛsirilen sinon ye muso cɛsirilen ba ye n'i ko Mopti Rita n'i ye ɲininkali kɛ Rita kan ko jɔn de don a bɛ f'i ɲɛna fɔlɔ de ko c'est une femme battante c'est une femme courageuse ne ye bololabaarakɛla de ye Mopti n bɛ baara kɛ salon 2 bɛ n bolo salon de coiffure 2 bɛ n bolo donc n bɛ coiffure esthétique de kɛ atelier de couture bɛ n bolo fana donc n bɛ œuvrer olu bololabaara ninnu na Mopti ka fara o kan Rita Jara ye enseignante ye fana a sɔnna ka kalan min kɛ école la a sɔnna fana k'o dɔnniya partager ani denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ se k'a f'i ɲɛna ko ne ye institutrice fana ye n ye éducatrice fana ye donc yanni Caprices cɛ o tun ye n ka baara ye mais n bɛ mouvement associatif kɛ kosɛbɛ parce que yanni Caprices jeune cɛ ne ye conseil national ne ye conseil régional de la jeunesse membre ye n bɛ se k'a fɔ n ye CNJ mɔgɔ ye o la conseil national de la jeunesse parce que n ye Mopti conseil régional de la jeunesse mɔgɔ ye Mopti ne de ye chrétien catholique jeune chrétien catholique ka présidente ye ni ye diocèse fana ta k'a lajɛ Mopti diocèse bɛ bɔ Mopti fo Kidal bureau dɔ sigilen don jeune catholique kama o fana ne de ye a vice présidente ye donc n b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ne cɛsirilen don kosɛbɛ n bɛ société civile la n ye femme battante ye et puis a ka di n ye cɛsiri min bɛ n na a ka kɛ action smart ye cɛsiri kana kɛ tɔgɔ ye dɔrɔn ko muso jijalen don mais muso jijalen don parce que a bɛ se ka nin kɛ wala a ye nin kɛ a bɛ se ka nin kɛ exactement donc Rita vraiment ne ka baara ka ca i bɛ musow bɛɛ kunna wolo i nɔfɛ kɔni an bɛɛ kunna wololen don ne ɲɔgɔn caman bɛ yen Penda ok Rita n'o tɛmɛna ka bɔ yen sisan an bɛ na Caprices ka butu fɛnɛ ɲininkali k'i la aw ka association in aw kɛlen don k'a sigi a butu yɛrɛ ye jumɛn c'est-à-dire a nafaw a sigira kun jumɛn de kan kama i ka ɲininkali diyara n ye Caprices jeune ka biti tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ kun tɛ di kuntigi kɔ quoi kun tɛ di kuntigi kɔ bamananw ko ten nɔ tɛ musow ni denmisɛnw kunkan ko tɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ musow ni denmisɛnninw yɛrɛ ma u sen don u kunkan ko ɲɛnabɔli la exactement u sen don a la cogo jumɛn aw se ye min ye ka yɛlɛma don kow la ko minnu bɛnnen tɛ wala ko minnu bɛna ni futinɛ ye wala gɛlɛya min bɛ aw kan ka se ka o ta ka bɔ aw kan donc Caprices jeune ka but ye an bɛ waati min kɔnɔ sisan an bɛ se ka o waati gɛlɛya kun cogo jumɛn k'o ta ka bɔ an kan ani waleya minnu bɛ se ka kɛ jeunes fɛ min bɛ se ka na ni changement ye olu ka kɛ o but in kɔnɔna na an bɛ baara damadamanin kɛ i b'a fɔ sisan n'i ko k'i ka na ni changement ye il faut k'i ka kuma ni mɔgɔw ye i ka kuma ɲɔgɔnya kɛ il faut k'i ka communication ɲɛnama kɛ kuma ɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ kuma gansan fɔ ye i bɛ kuma fɔ kuma minnu barika bɛ a la fanga bɛ a la min bɛ se ka mɔgɔw hakili minɛ i bɛ mɔgɔw kunnafoni di waati la ani a kuma yɛrɛ la kalanko sira fɛ a ka kan mɔgɔw ka jate u ka éducation fɛ kalan ka ca école kalan bɛ o la formation professionnelle bɔ o la mara yɛrɛ taacogo an yɛrɛ ka laadala mara yɛrɛ taacogo min bɛ an fɛ ka se k'o sinsin an na o ye an ka vision dɔ o ye an ka but dɔ ye information passeli ka ɲɛ i b'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na olu bɛɛ n'i y'a jateminɛ bakuruba la an ka but tɛ dɔwɛrɛ ye information éducation formation fɛn minnu bɛ se ka di à temps réel quoi olu bɛ se ka fɔ cogo min ani o but yɛrɛ objectif ba ye parce que jamana bɛɛ la sariya sun dɔw de bɛ yen baara kan ka kɛ sariya minnu kɔnɔ an ka but la an ko an tɛ bɔ sariya kɔnɔ an bɛna baara kɛ ni sariya jumɛn ye jamana yɛrɛ ye sariya min ta denmisɛnw ni musow ni denmisɛnw ka lakanali kɔnɔna na an bɛ fɛ o sariya olu ka waleya lakana dɔrɔn tɛ muso ni denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo jumɛn u bɛ se ka épargne cogo jumɛn donc o sariya minnu taara État fɛ olu bɛ se ka lawaleya cogo jumɛn
état be charia ta jamana ye anw de yo a tɛ lawaleya an kɔ a bɛ lawaleya anw de kama donc il faut que an k'a dɔn anw de ta don an k'an sen don a la walasa a ka kɛ ka ɲa. o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. ayiwa Rita an y'o fana faamuya kosɛbɛ ka aw ka but ye mun ye aw ka association in kɔnɔ walasa k'a yira jeunes fana na k'u ka bɛɛ bɛ se ka baara kɛ o fana de y'aw n'i y'a faamuya dɔɔni ne kɔni fɛ aw ka association in but yɛrɛ fana o ye ka jeunes fara ɲɔgɔn kan walasa aw ka se ka fɛn kɛ a tɛ fɔ da la dɔrɔn dɛ a bɛ appliquer de. Oui. Voilà, o de y'a a fɛn da bɛ appliquer dɔ kɛra kuma la tiɲɛna sera an ka waleyaw kɛ o ye tiɲɛ an ko an mago bɛ waleya de la. Ok Rita sani an ka continuer an bɛ taa an ka page publicitaire ninnu dɔw lajɛ ka sɔrɔ ka na plateau in sanfɛ an bɛ taa ka na sansan. Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Ok Rita ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ in sanfɛ yan komi an tun bɛ k'a fɔ cogo min na an bɛ Capresis jeune ka kunkanko de kan n'o ye plateforme ye des jeunes vraiment mun sigilen don jeunes dɛmɛli la walasa ka dɔ fara halisa an ka baara ɲiniw kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen Rita sinon Capresis yɛrɛ ka objectif yɛrɛ ye jumɛn ye? Voilà Penda merci i ka ɲininkali la Capresis ka objectif ka ca baara bolo dɔw bɛ an fɛ Mali la déjà Capresis ko k'ale bɛ fɛ k'i sen don o baara la walasa fanga fara ɲɔgɔn kan de don olu baaraw bɛ se ka se sɔrɔ cogo min bɛɛ kungo don bɛɛ bɛ se ka se yira o la ne b'a fɔ Capresis ka objectif fɔlɔ ye c'est de promouvoir la paix ni Capresis yɛrɛ jateminɛ ka lajɛ cadre de promotion de do a bɛɛ kɛ kun ye dɔrɔn stabilité ka na o tɛ se i tɛ se ka kuma stabilité kan ka sɔrɔ i m'i da don kɛlɛ ko kuma donc Capresis jeune ko k'ale bɛ fɛ fɔlɔ ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ kɛlɛ minnu bɛ an ka Mali kɔnɔ futinɛ minnu bɛ yen nɔ ko ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka olu dalasa Capresis ka objectif dɔ fana ye kɛlɛ tɛ se ka ban ni fanga kɛlɛbanaw tɛ an ka cɛ gɛlɛnw tɛ an ka militaires tɛ o militaire kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an bolo ko ka olu dɛmɛ u ka baara la ko ka cadre de concertation dɔ sigi société civile ni o kɛlɛbancɛ olu cɛ kuma ɲɔgɔnya min bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛli nɔgɔya u bolo walasa an bɛɛ bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na Capresis jeune ka objectif dɔ fana ye ka bɛɛ b'a dɔn leadership féminin b'an fɛ leadership féminin b'an fɛ mais a b'an fɛ bolo min kan a fanga ka dɔgɔ dɔɔni Capresis ko k'ale bɛ fɛ ka musow dɛmɛ leadership min bɛ u la kalan sira fɛ ko o jo u la o leadership ka se ka baara kɛ ka nafa ɲa Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan Capresis jeune ko k'ale ka objectif dɔ fana ye ka promotion kɛ équité bɛ se ka waleya cogo min Mali kɔnɔ égalité genre bɛ se ka waleya cogo min na parce que Capresis jeune yɛrɛ ye o exemple dɔ ye parce que a formulen don ni cɛ ani musow de donc déjà égalité genre bɛ yen nɔ donc an bɛ fɛ ka o promotion fana kɛ Capresis jeune ko k'ale bɛ fɛ ka contribuer au développement de l'agrobusiness et de l'industrialisation ko pour que jamana yɛrɛ ka sinsin jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ sɔrɔ n'o ye an ka matière première ye olu ka se ka minɛ ka ɲa ka lamara ka ɲa wala ka bayɛlɛma ka ɲa ani o industrie ka dilan nafa sɔrɔ sira la parce que ni industrie caya Mali kɔnɔ dɔrɔn Mali denmisɛnninw bɛɛ bɛ baara sɔrɔ baara dan tɛ bureau kɔnɔ baara ye an y'a sɔrɔ k'a fɔ o industrialisation Mali kɔnɔ yan a kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye kama sɔrɔ matière première caman de bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan min bɛ se ka dilan ka ɲa k'a bayɛlɛma ka ɲa k'a feere Mali kɔnɔ ani k'a feere Mali kɔ kan donc ni industrie dayɛlɛra
déjà que industrie ou place ou bien ni caprice sera ka fanga soro ka dado olu kuma o dola ka se ka o sabati o be se ka na nyetara e a se ka barado sabati o bena nata o caprice ka objectif ka cha parce que nya fo chugo plateforme de do barabolo de do caprice ka bena ke réseau bari donc du coup aga la nyinu be se ka cha mais la nyini jonjon do be caprice buru nte se ka objectif fo ni manda do la ñu définir objectif est feminu ba an kan an be fe kan da do la lu ka ban mais fin do be ana caprice ko kalika la nyini o fin o lu ka sinsin ana ni fin kolon do ko lu ka bo ana anga o dabla anga barake o fin follow me se ka fin fla finene o la caprice ko kalika objectif do e ka citoyenneté do jeune ni muso la faso denumaya be se ka sabati jeune ni muso la chogomina faso bolo fɛnw be se ka minɛ ka ɲa jeunes ni musow fɛ cogo min tu sais action et citoyenneté caprice jeune ko k'ale be fɛ ko o action initier musow ni denmisɛnninw na ka citoyen ɲanama sɔrɔ Mali kɔnɔ parce que Mali mako be citoyen ɲanama la caprice jeune ka objectif ba filanan o de ye ka consolider pour l'esprit patriote tiɲɛ yɛrɛ la ni Mali patriote cayara faso kanu ka do malien cɛ fara muso kan denmisɛn musoman fara a cɛman kan a be se ka kɛ o be se ka kɛ yɛlɛma waliba ye an bolo a be ni par exemple citoyenneté bonyana e la faso kanu bonyana e la i kɛra faso de ɲuman ye i be se ka na ni changement ye i hakili da yɛlɛra i be se k'i faso jɔ i be se ka yɔrɔ wɛrɛ jɔ donc caprice ka objectif la me se ka olu de fi ɲinɛ bakuruba la d'accord Irita o faamuyara kosɛbɛ faamuyara Irita an ye faamuyaliba kɛ o la ka aw ka objectifu faamuya ne yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ala ka objectif ninnu bɛɛ ala ka a sabati ala ka sabati aw bolo halisa k'a bɛɛ nɔgɔya halisa e yɛrɛ filɛ nin e nalen ne ka plateau sanfɛ o ye musique dɔ de nɛgɛ donni na ala Jelika bintu ka la patronne ne bɛ fɛ o ko de an k'o de lamɛn sisan nɔ sanni an ka tɛmɛ ni ko ye jɔn ye patronne ye e ni ne filala sisan e kɛ a banna donc k'u k'o k'a la La patronne, je suis au trône. Aya Dylan Nelema, chérie Dylan Nelema. Aya Dylan Nelema, chérie féminine Nelema. Abolo la odi obese pour moi. Ambilisiama obese pour moi. Mbakasi fe ko aye wule kelange Nuaya si seroma nanana bama Akobiri fi mantana me Baby to fi mantana me Como la fade bebo Je suis la patronne, je suis au trône, c'est moi sa patronne, toutes les autres sont mes bonnes. Je suis la patronne, je suis au trône, c'est moi sa patronne, toutes les autres sont mes bonnes. Nous soubeyons la matara, à la misura dia nankela, amendi la dia, matem mi soir si date. Dubai taloba mina di bisa kadima Kongi wa matama kongi ndia na kuke tandiabo Je suis la patronne, je suis au trône, c'est moi sa patronne, toutes les autres sont mes bonnes. Je suis la patronne, je suis au trône, c'est moi sa patronne, toutes les autres sont mes bonnes. J'ai été waridi, diana mama, waribado di jarabini ma, iPhone sanye, cadeau chez manchanye, surprise kianye, il a invité restaurant. Elle
a besoin de ton attention, de l'affection et d'y monnaie à la dia. Aya dilan nelema, chérie dilan nelema. Aya dilan nelema, chérie femegini nan neleye. Abolo la odi obe c'est pour moi. Mon bilisiama obe c'est pour moi. Ta patronne, ta patronne, ta patronne, ta patronne. Wala sa ka famiyali yɛrɛ sɔrɔ Irita ka kumaw la kosɛbɛ walasa aw ni ne an ka faamuya kosɛbɛ an y'an ka mɔgɔw bila ka taa sur le terrain ka t'u ka activité dɔ filmer an ka jɛ an k'o reportage lajɛ ɲɔgɔn fɛ. muso de ne ka musoya tɛ n bali ka kuma cɛ kɛ wa n ka musoya tɛ n bali ka kalan kɛ cɛ bɛ jɔyɔrɔ min ta ne ka o jɔyɔrɔ ta ne ye muso de ye ne bɛ kalan kɛ ne bɛ furu ne bɛ den sɔrɔ wa n bɛ janto n denw na kosɛbɛ i b'a fɔ n ba y'a janto n na cogo min n tɛ sɔn dankari wale min ka kɛ n na a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na a tɛ kɛ ne tɔɲɔgɔn si la n b'u bɛɛ minɛ ka ɲɛ n b'u ladi ka ɲɛ walasa k'aw bali kɔnɔbara balilen ma k'aw bali bana minnu bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ ka u bali k'u bɔ cɛw bolo tɔrɔkɔ la k'u dɛmɛ u b'u ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na ne ye muso de ne tɛ siran ne bɛ baara kɛ n cɛ sirilen don wa n bɛ kɛlɛ kɛ n musoɲɔgɔnw cɛ la n bɛ kɛlɛ kɛ n musoɲɔgɔnw ye muso denmisɛnnin fara muso kɔrɔbalen kan ne ye muso de n bɛ musow tɔgɔ fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ foyi ma kan bugɔ ka dankari don n farisogo la kamasɔrɔ ne fari ka di n yɛrɛ ye kosɛbɛ n tɛ n yɛrɛ to mɔgɔ bolo a kan bugɔ ka dankari don n ka ɲɛnamaya fan si la n tɛ mɔgɔ bugɔ kɛlɛ yɛrɛ tan tɛ ne bolo ne ka kɛlɛ ye baara de ne ka kɛlɛ ye cɛsiri de ne ka kɛlɛ ye ka kɛlɛ kɛ n musoɲɔgɔnw ye u ka bɔ nɔgɔ la ne ka kɛlɛ ye ka kɛlɛ kɛ denmisɛnninw ye u ka hakili sɔrɔ ka kalan kɛ kamasɔrɔ kalan de bɛ mɔnɛ bɔ a bɛ mɔnɛ bɔ aw ye cogo min a bɛ mɔnɛ bɔ an kɔ ye ten a bɛ mɔnɛ bɔ an ka jamana ye ten n bɛ n ka musoya yira n tɛ bɔ musoya la n bɛ n ka diinɛ bato n bɛ n cɛ bato n bɛ furu bato ne ye muso de ye n tɛ siran n ka musoya ye ne ye muso de ye. Ayiwa an bɔra ka reportage in lajɛ Irita tiɲɛna i ye muso cɛsirilen ye halisa ala k'a tɔ nɔgɔya k'a tɔ nɔgɔya halisa sisan nɔ aw ka nin bɛɛ kɔnɔna na parce que an ye fitinin dɔrɔn de ye reportage in na aw ka expérience yɛrɛ ye jumɛn ye. Merci Penda i ka ɲininkali la ka processus jeune ye n bɛ se k'a fɔ fɛn kura don fɔlɔ mais fɛn kura min don fɛn kura in sigira k'a sɔrɔ expérience dɔ de b'an na an tun bɛ deli ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ déjà ani a sigilen an continuera olu baara kelenw la ka processus kun ye fɛn kɔrɔlen ye nka papiyew kan ka processus ye fɛn kura ye donc ka processus ka baara kelenw na a ka ca hali sisan ka processus ye plaidoyer kɛ API Mali ye ka processus jeune sera ka muso 50 enregistré API Mali la u ka registre de commerce ka bɔ ka d'u ma 0 francs au lieu de 8000 francs k'a kɛ 0 francs ye u bɛna wari min bɔ fana ka taa pièces ta pièces dilan wari n'o ye nationalité ni casier judiciaire ye o musakaw bɛnna da min ma ka processus jeune ye o fana musakanin lasegin u ma fu ka papier ɲini ka di o muso opératrice économique ma u ka entreprise bɛ se ka kɛ formel ye cogo min na ka processus jeune ye kumaɲɔgɔnya a bɛ to ka baro ni senw sigi an ka adolescentiw ye école la violence minnu bɛ kɛ école la u yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ tanga o violence ma cogo jumɛn donc kuma ni tuma an bɛ to ka taga école la an bɛ kuma ni an ka denmisɛn fitininw ye musomaninw yɛrɛ surtout mais kuma caman an bɛ cɛw fara u kan kamasɔrɔ wale min bɛ kɛ musow la ni cɛw b'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ a walew la u yɛrɛ ka faamuyali bɛ bonya ani u bɛ se ka dankari kɛ u yɛrɛ la walasa u kana se ka o wale kɛ cogo min na donc ka processus jeune bɛ to ka o kumaɲɔgɔnya baroni sigi musow ye musomaninw ye ka kuma u yɛrɛ bɛ se ka impliquer cogo jumɛn u yɛrɛ ka protection na parce que ni a fɔra ko mɔgɔ kan ka e lakana c'est vrai mɔgɔ kan ka e lakana
mais yɛrɛ kun lakana ɲɔgɔn tɛ donc olu yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ walasa k'u yɛrɛ kun lakana Caprices Jeune da donna o la Caprices Jeune yɛrɛ y'a ka lancement kɛ lancement thème na Caprices Jeune ko musow bɛ se ka kɛ agent de développement ye cogo jumɛn Caprices y'a ka lancement kɛ o kan a ye musow ta yɛrɛ de actrice de changement de don foyi tɛ se ka yɛlɛma foyi tɛ se ka kɛ kɛlɛ tɛ se ka ban foyi tɛ se ka sabati ni musow ma sen don a la ko musow bɛ se k'u sen don o la cogo jumɛn u bɛ se ka jumɛn ni jumɛn de kɛ walasa ka u se yira ani stabilité bɛ se ka na cogo min a ye a ka lancement kɛ o kan Caprices ka activitéw ka ca hali sisan Caprices bɛ na kumaɲɔgɔnya dɔ sigi denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ grain baro sira de don baro sira in bɛna kɛ denmisɛnya yɛrɛ taabolo la problème jumɛn de bɛ anw ni mɔgɔkɔrɔbaw cɛ jumɛn de b'a to an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu mun de bɛ an se ɲɔgɔn ma mun de bɛ se ka an ka o kɛlɛ olu bali mun de la an ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka taga hakilina kelen kan k'a sɔrɔ an tɛ tile kelen mais ka kɛ hakilina kelen ka kun kelenna kelen di an ma a y'o o baro initié a bɛ fɛ k'o kɛ Caprices Jeune ka ɲinan plan d'action bɛ élaboration na o bɛ ban sisan o bɛ bila dɛmɛbaga jɛkuluw ka bolo kan parce que an bɛ yɔrɔ min na fɔ bi Caprices Jeune ye sera ka opportunité sɔrɔ ka dɛmɛ misɛnmanin dɔw sɔrɔ partenaires fɛ minnu bɛ anw fɛ Mopti déjà ONIFAM bɛ o la PNUD bɛ o la n tɛ se k'an da don a bɛɛ la ka fɔ mais a ye dɛmɛ misɛnmaninw sɔrɔ u bɛ se k'u ka mise en œuvre kɛ cogo min parce que n y'o de fɔ anw bɛɛ ye baarakɛlaw ye déjà n'i ye Caprices ka bureau auxiliaire ta k'a lajɛ a bureau bɛɛ ye mɔgɔ kalannenw ye a bureau bɛɛ ye baarakɛlaw ye wa a bureau mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ ye agent de changement dɔ ye donc an bɛ baara minnu kɛ a musakaw a bɛ bɔ anw yɛrɛw de kun parce que an bɛɛ ye baarakɛla ye déjà an bɛɛ bɛ wari sɔrɔ n'i ko k'i bɛ faso jɔ faso tɛ se ka jɔ ni mɔgɔ wɛrɛ kun wari ye o i yɛrɛ se ye min ye i ka faso jɔ la yɛlɛmali ka na i ka faso la i b'o bɔ i yɛrɛ wɔsi de la o bɛ di donc Caprices la a cɛ tɛ a muso tɛ ni musaka ko kɛra bɛɛ de bɛ bolo don a kun ka wari bɔ fɛn min bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ par exemple coronavirus waati la Caprices Jeune yɛrɛ de ye wari bɔ a yɛrɛ kun ka masques dilan k'a di denmisɛnninw fitininw ma k'a di garibuw ma u bɛ se k'u yɛrɛ protéger cogo min bana in kan'u sɔrɔ ka tila ka sensibilisation kɛ mɔgɔw kun ka u lafaamu bana in tiɲɛ don a bɛ yen wa bɛɛ de kan k'i sen don bana in kɛlɛli la parce que bana min don bɛɛ bɛ coronavirus dɔn fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ bɛɛ bɛ ale dɔn donc fo mɔgɔw ka lafaamu k'a da la k'a fɔ ko tiɲɛ don ani Caprices Jeune bɛ formation kɛ o ye waati bɛɛ ye i b'a fɔ ne yɛrɛ ye a présidente ye ne ye bololabaarakɛla ye donc kuma caman Caprices bɛ denmisɛnninw dɛmɛ surtout musomaninw dɛmɛ minnu tɛ école la tuguni les déscolarisés ani les filles en situation défavorable a b'u dɛmɛ a b'u ta a yɛrɛ ye a b'u sélectionner a yɛrɛ ye a bɛ u dege bololabaara misɛnmisɛnmaninw na mais taalen ɲɛfɛ u degelen kɔ Caprices bɛ fɛ ka dɛmɛ kan weleweleda kɛ dɛmɛbaga jɛkuluw ma u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min k'a to musomanin ninnu bɛ se ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye donc n bɛ se k'a fɔ o b'an ka plan d'action na formation continue de don ni formation banna u bɛ se ka installer cogo min na Caprices bɛ baara caman kɛ faamuyali kɛr'o la Rita faamuyali belebeleba kɛr'o la ayiwa komi n y'a fɔ cogo min na walasa k'an ka émission in lajɛ chaque lundi et mardi à partir de 10h30 rediffusion bɛ kɛ chaque mercredi et jeudi à partir de 10h30 Muso TV kan n'aw i ma se k'o si sɔrɔ i bɛ se ka an ka émission in lajɛ Facebook kan Muso TV page kan ou bien YouTube Muso TV page kan YouTube fɛnɛ kan Rita an ka kulu bɛ fɛ ka se cɛncɛn ma dɔɔni vraiment o la sa pour que ka Caprices sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka don Caprices la aw ka i bɛ se ka o lasɔrɔ cogo di oui bon n y'a f'i ɲɛna cogo min Caprices ye plateforme de ye min labɛnna min sigira femme amazonew femme battantes ni jeunes engagés yɛrɛ fɛ vraiment des personnes dynamiques olu de farala ɲɔgɔn kan ka Caprices sigi kuma daminɛ la n y'a f'i ɲɛna an ma sɔn ka Mopti tɔgɔ da Caprices kan parce que anw bɛ fɛ Caprices Jeune ka représenter Mali fan 14 bɛɛ an sigiɲɔgɔn jamana ninnu kɔnɔ hali diɲɛ mumɛ kɔnɔ Caprices Jeune bɛna kɛ kelen de ye donc o la an ma Mopti tɔgɔ da kan Caprices Jeune na a ka statut bɛ yen a ka règlement bɛ yen baara foyi tɛ taa ni sariya tɛ sariya bolo dɔw de bɛ yen ni ye Caprices bureau auxiliaire ta k'a lajɛ nin ye Caprices ka dépliant ye n'i ye a ta k'a lajɛ bureau auxiliaire kɔnɔ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ 11 de bɛ yen o mɔgɔ 11 de bɛ ka baara kɛ bureau kɔnɔ nka mɔgɔ caman bɛ yen o kɔ
mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ko min ye Caprecis membre ye. Caprecis ka laɲini ye mɔgɔ wɛrɛw ka don selon Caprecis ka règlement bɛ cogo min mɔgɔw bɛna don o sariya kan. Caprecis doni dayɛlɛlen don jeune leader bɛɛ ye Mali kɔnɔ i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye a doni labilalen don i ye. Ɲɔ bɛ ɲɔbugu ko ta kan bɛ a la pour que i ka don Caprecis jeune na musaka dɔw bɛ yen i kan ka o sara ni bɛ se ka o musaka fɔ o ye 2000 ye o y'i ka frais d'adhésion ye pour que i ka don an bɛɛ kɛ hali ne yɛrɛ min ye présidente ye ne yɛrɛ o sara ka don donc o ye 2000 ye i bɛ Mopti de o i bɛ Sikaso i bɛ Bamako n'i sera ka o musaka sara o ye sariya dɔ ye min bɛ i ladon Caprecis kɔnɔ nka nafolo tɛ i ladon parce que Caprecis tɛ nafolo dunyɔrɔ wala nafolo bɔyɔrɔ ye Caprecis jeune ye baara min bɛ i la faso kanu min b'i la faso jɔ ŋaniya min b'i kɔnɔ i ka o leadership o de b'i permettre ka don Caprecis la an mako bɛ n y'o de f'i ɲɛna dɔ kɛra kuma la an ka waleyaw kɛ an ka action mener minnu bɛ a yira k'a fɔ yɛrɛ de tiɲɛ na ninnu engagélen don wa kuma tɛ bilen dɛ e bɛ se mun na e bɛ se min na o tɛ ko i bɛ se min na i b'o de kɛ donc n'i yɛrɛ b'a dɔn k'i ye jeune engagé ye ko Caprecis jeune ye e attiré e bɛ fɛ ka don Caprecis jeune na numéro de téléphone bɛ yen an ka page Facebook bɛ yen an ka page Facebook tɔgɔ Caprecis jeune de b'a kan n'i ye Caprecis jeune tapé dɔrɔn i bɛ c'est le seul n bɛ se k'a fɔ c'est le seul nom a ma tɔgɔ nin ma créé ten a sɛgɛsɛgɛra yɛrɛ de k'a lajɛ hali ka dan Caprecis tɔgɔ ma Caprecis jeune tɔgɔ ma a bɛ se ka mɔgɔ attirer donc Caprecis jeune n'i y'a définition lajɛ c'est le cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes pour la stabilité donc n'i y'a dɔn k'i ye agent ye agent min bɛ se ka na ni changement ye i sigiyɔrɔ la i kɛyɔrɔ la i ka jamana kɔnɔ Caprecis dayɛlɛlen don bɛɛ ye a dayɛlɛlen don jeunes ye cogo min a dɛmɛ dayɛlɛlen don partenaires ye ten Caprecis bilalen don partenaire bɛɛ ka bolo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni min b'a dɔn k'a fɔ ko Caprecis jeune ka produit i intéressé i bɛ fɛ ka na ni changement ye i bɛ fɛ ka passer jeunes de fɛ ka mise en œuvre kɛ wala ka kɛ acteur de changement ye Caprecis jeune labilalen don i kama. Aw bɛ lasɔrɔ numéro jumɛn na i bɛ se k'o fɔ. Caprecis jeune bɛ se ka lasɔrɔ ni numéro 2 ye n bɛ se ka numéro 2 di i ma ni o numéro fɔlɔ ye n bɛ orange d'i ma donc indicatif b'a ɲɛfɛ 0023 223 disons donc 79 19 00 76 79 19 00 76 o ye numéro orange ye numéro Malitel 62 85 05 62 donc o numéro 2 la n'i bɛ fɛ ka renseignement fɛn fɛn sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka adhérer a bɛna kɛ cogo o cogo mɔgɔw bilalen bɛ yen i kama minnu bɛ kunnafoni di i ma ani minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ e yɛrɛ ka leadership kan pour que i ka dɔn. O faamuyara. Ayiwa ni an ka kuma selen cɛncɛn ma bi la famille Caprecis Rita Jara de kuma an ka plateau in sanfɛ a ye faamuyali caman d'anw ma a ka plateforme kan wa fana bɛ se ka lasɔrɔ cogo o cogo a y'o bɛɛ fana ɲɛfɔ anw yɛrɛ fana anw bɛ se ka lasɔrɔ cogo min ne yɛrɛ fana ye dɔɔnin fɔ o la walasa aw kan bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan.